चौधरी साहब, एजाज चौधरी साहब हमारे फोकल पर्सन हैं पंजाब के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको जेल भरो तहरीक के बारे में कुछ डिटेल्स बता दें। जी सर। शुक्रिया डॉक्टर साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क के हालात दिगरगूं हैं और आपके इल्म में है कि जो भी मुआहदा ये हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत IMF से कर रही है, उसका यानी बहुत बड़ा बोझ गरीब आदमी और आम आदमी, बल्कि निचले मुतवसत तबके और मुतवसत तबके के ऊपर पड़ने वाला है। और इनकी नुमाइंदा हुकूमत होने के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर एक सवालिया निशान मौजूद है। उसके बावजूद 180 अरब रुपए का मिनी बजट आ रहा है और ये अदालत के फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन तीसरा दिन है, इंतखाबात के हवाले से, तारीख के हवाले से उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि 19वीं सदी में अमेरिका के अंदर सिविल वॉर जारी थी, लेकिन इंतखाबात एक के लिए भी मुलतवी नहीं हुए। बड़े पैमाने पे कत्ल गारतगरी और लोगों की जानें जा रही थीं, लेकिन उन्होंने कहा कि इंतखाब के अलावा मुल्क को हालात जो बने उससे निकालने का और कोई रास्ता नहीं है। हमारे हमसाये के अंदर आपको मैं याद दिलाऊं, ईरान के अंदर पूरी पार्लियामेंट एक बम धमाके के अंदर उड़ा दी गई और कोई एमरजेंसी नाफिज करने की बजाय फिल फौर इंतखाबात करवाए गए। ताज़ा तरीन तुर्की के अंदर एक बहुत ही हौलनाक ज़लज़ले ने यानी 20,000 के लगभग शहादतें इंसानों की तो कन्फर्म कर दी हैं, लेकिन तादाद एक खदशा ये है कि बहुत बड़ी ज़्यादा है। उसके बावजूद रजब तय्यब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि मई के इंतखाबात इसके बावजूद होंगे। चुनाचे जो डेवलपिंग डेमोक्रेसीज़ हैं या जानदार अक़वाम हैं, वो इंतखाबात से कभी इन्हराफ नहीं करती और वो सबसे ज़्यादा अहमियत अवामी राय आम्मा की तरफ उनकी तवज्जो होती है। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल गंगा उल्टी बह रही है और ये कहते हैं कि पोलियो के कतरे पिलाना है और सेंसस करवाना है और कंट्रोल करनी है कीमतें रमज़ान मुबारक के अंदर, यानी एक तमाशा इन्होंने लगा रखा है, लेकिन इंतखाबात की तरफ नहीं जाने देता। पूरा सिस्टम पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात ना हो। लेकिन हमारे लिए क्या चीज़ अहम है? हमारे लिए ये चीज़ अहम है कि पाकिस्तान के अंदर एक मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ है जिसको दस्तूर कहते हैं, पाकिस्तान का आइन कहते हैं। और आपको मालूम है, वरना नई नस्ल को ये बताना हमें पड़ेगा कि कोई मुत्तफ़िक़ा दस्तूर 23 बरस बल्कि 26 बरस तक पाकिस्तान में नहीं बन सका था। वो 56 का और 62 के दसातीर जो हैं वो भी एक खिलवाड़ थे कौम के साथ, लेकिन असल दस्तूर 73 के अंदर आया। यानी मुल्क को बने हुए 26 साल गुजर चुके थे और हम इससे पहले नतीजा भुगत चुके थे एक बेआइन मुल्क का, और नतीजा आपके सामने है। आप में से बहुत कम लोग मशरक़ी पाकिस्तान को अपनी होश के अंदर जानते होंगे, इल्ला माशाअल्लाह हमारे जैसों के अलावा। ये पाकिस्तान के जो मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान था, आज उसे बांग्लादेश के नाम मशरक़ी पाकिस्तान को याद करते हैं। ये इंतखाबात से अवॉइड करने का, बेआइन रहने का, इंतखाबात के नताइज न तस्लीम करने का शाखसाना है कि बांग्लादेश बन गया। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। अगर आप आइन से इन्हराफ करते हैं, जो मैं समझता हूँ नहीं होगा, एक सिंगल बेंच ने जो तारीख साज फैसला किया है वो सारे इलेक्शन के प्रोसेस को ट्रिगर कर गया है, उसको उसने तेज तर कर दिया है और अब इनके लिए मुमकिन नहीं है कि उससे इन्हराफ करें, मार्शल लॉ लगा दें। ये मुमकिन है कि मार्शल लॉ लग जाए और आइन के मुताबिक मुल्क आगे न बढ़े, वरना कोई रास्ता बाकी नहीं बचा कि ये आइंदा जो 61-62 रोज़ रह गए हैं उनके अंदर अंदर इलेक्शन का प्रोसेस, उसका शेड्यूल ऐलान न करें और इंतखाब की तरफ न जाएं। हमारे खदशात अपनी जगह हैं। कोई काम गुज़श्ता 10 माह के अंदर इन्होंने
ایسا نہیں کیا کہ جو آئین کے مطابق ہو. سارے کام یعنی سائفر سے اگر آپ اس کا آغاز کر لیں, کہیں تو بہت سارے لوگ اب ناراض ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ ہمیں کہتے ہیں جی, اس کا نام جنرل قمر رکھیں. اس کے اگر انکشافات جو آپ کے ایک سینئر صحافی نے دیے ہیں تو یہ کافی ہے ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بری طرح اس کے اندر ملوث تھے. میں نے پرسوں بھی سوال اٹھایا تھا, ظاہر ہے جو چیئرمین نے فرما دیا اس سے تو آگے نہیں ہو سکتی. کیا اس ملک کے اندر کوئی نظام ہے؟ کیا اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی انٹرنل ڈسپلن ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے, یا یہ پاکستان 75 برس سے اس کے دستور کو اسی طرح پامال کیا جاتا رہے گا؟ ہم اس کی یعنی ایک زندہ قوم کی طرح مزاحمت کریں گے. مزاحمت کے 2 راستے ہیں. ایک وہ راستہ کہ جو جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کا راستہ ہے جو پاکستان میں ہوتا رہا, ہم وہ راستہ اختیار کرنے نہیں جا رہے. ہم اپنا پہلا شہید پیش کر رہے ہیں, یعنی ہم راستہ اختیار کر رہے ہیں جیل بھرو تحریک کا, اور یہ ایک پرامن راستہ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ایسے ممکن ہوگا کہ مال روڈ کے اوپر دفعہ 144 ہے, ہم اپنے دوست کو لے کر جائیں گے اور کہیں گے کہ گرفتار کر لیں ہمیں, اس لیے کہ آپ کا نظام جو ہے فسطائیت کا نظام ہے, غنڈہ گردی کا نظام ہے. آپ جمہوریت اور چیمپئن رہی ہیں جمہوریت کی, اور یعنی اس نون لیگ کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ زرداری نے تمہارے ساتھ وہ کیا کہ قیامت تک یاد رکھو گے. اور مسلم لیگ کے اندر آپ نے دیکھا آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, ایک نہیں ہے 4-5 توانا آوازیں ہیں, اور ایک تو گھر کا بھیدی ہے جو لنکا ڈھا رہا ہے. چنانچہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم جیل بھرو تحریک سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ عام انتخابات کا اعلان نہیں ہو جاتا, آئین کے مطابق ملک نہیں چلتا. ہم نے 2 اسمبلیاں تحلیل کی, اپنی حکومتیں ختم کی, ویسے نہیں کی. ہم نے کہا کہ آئین کے مطابق 90 روز کے اندر انتخاب ہوا, اور آج آپ دیکھ لیں, آج یعنی 12 تاریخ ہے اور 14 جنوری کو یعنی 2 روز 1 مہینہ ہونے میں کم رہ گئے. اس طرح یہ اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. غریب آدمی اس کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. آپ کو معلوم ہے ادویات میں 300% اضافہ ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے بجلی کے اندر کوئی یہ 10 روپے فی یونٹ اضافہ کر رہے ہیں. جو رعایت تھی 300 یونٹ پہ وہ اب 200 یونٹ پہ کم کر دی, اس کو نیچے لے آئے ہیں, اور 17% جی ایس ٹی کی بجائے 1% جی ایس ٹی اور بڑھا دیا ہے. اور ڈیزل کی قیمت 10 روپے یہ 15 تاریخ کو اس میں اضافہ کر رہے ہیں. پیٹرول 300 روپے کا ہو جائے گا. اور اسحاق ڈالر نے جو ڈالر کے ساتھ کیا ہے, میرا خیال ہے وہ بھی تاریخ میں اسی کے نام سے ریکارڈ رہے گا کہ جب بھی یہ آیا ہے یہ ملک کے اندر ایک تباہی لے کر آیا ہے, اور کوئی راستہ اب نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ یعنی جرنلزم کے اوپر بھی چڑھائی, صحافیوں کے اوپر بھی چڑھائی, ارد گرد کے لوگوں پر, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. یہ بہت نازک موقع ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی تحریک کو, جیل بھرو تحریک کو جاری و ساری رکھیں گے جب تک کہ ملک آئین کے مطابق چلنا شروع نہیں ہو جاتا. شکریہ.